Zdravím všechny u dalšího videa ze hry Biomutant. Ještě trošku naladím hlasitost a teďka se do toho můžeme vrhnout. Tak, já jsem trošku odběhl. Jsem neběhal po světě ještě. Zkoušel jsem si, jestli tady něco najdu nebo ne. A pár věcí se našlo celkem. Můžeme craftit zbraně, modifikovat gear, jasně, ok, teďka ale nechci, teďka jdeme na quest. Teďka jdeme na main quest. The tribe's caught a fluffy hulk. Better watch out, it's no pet. They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. Jo, můžeme to zabít. Ty vole, tak to ne. Ne, běž pryč, ty debil! Už to mě nějak nezafungoval, roll, krutná. Perfektní. You gave them no choice but to take it down, even though they planned to take the fluff hulk out to the far fnacky leaves and let it go. They've received news a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. A group of myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost and are waiting for you there. You should hurry there and help them best the outpost. No jako, mám tomu rozumět tak, že za to, že jsem ho zabil, já teďka budu mít dárkavoru. Že jsem ho prostě nenechal nikam utíct. Já to nebudu nechávat utíct, to budeme zabíjet, protože z toho pak bude nějaká určitě odměna. A vím, že za to jsou tady docela dobré věci, za ty zabitý bose, za ty velký příšery. Takže určitě budeme. Určitě to budu zabíjet a brázdní věci. Když přemýšlím, jestli jsem se neměl přidat k tomu Jagny bratrstvu. A není tady něco ještě třeba? Zabili takový velký monstrum, tak žádný loot z toho nebude. Abych čekal, že třeba nějaký loot tady bude, nebo nějaká bedna, něco.
Asi ještě ne, jak je to ten začátek, tak to asi ještě bere jako úvod a nebude z toho žádná Toxanol was something called a corporate juggernaut, and our world still bears the marks of the massive ecological catastrophes they inflicted upon the land. The apocalypse they caused was the end of days for their world. But for us, it was simply a beginning. Dobrý, tady taky nic, tak jdeme dál. An emergency box from the old days, when you needed to pack a punch to survive. Wow, bet that nut makes a tight fist. To je pořádná ruka. A jo, ale to je jako věc, kterou můžeme rozbíjet zdi. Může to být použitý i jako zbraň. Ale to asi nebudu používat jako zbraň. V hlavním případě teda. Aha, takže musíme umít equiplow, podržet X a boom. Znova a boom. Ještě jednou. Boom a jsme tam. A to switch weapons, either use quick select menus or go to the gear menu. Jo, takže teďka si zase vybereme rychlo menu katany. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Ruku rozbourávací. Slash them down. A co to je? Hytinka, nevím. A takže můžeme nabíjet nějaký super kung fu. Jo, a tady vůbec není vidět to, že mají útočit. Ty malý lecky, to mají nad tlamou, tak ty vůbec nejsou vidět tady v tom fightu. Pokud ty chybí. Ale oni furt regenerujou, tak to je úplně na hovno, ale prostě nezabiju.
A, dobrý, tak oni ještě více takhle ty, no, tak to je úplně hajtlu. A on si nás dobírá, ta svíně. To je úplně na hovno. To se moc nedá, oni mají zase dobrá. Ty vole, já už jsem mrtvej. To je na hovno úplně. Teď jsem uhnul a stejně mě to dá damage, tak já nevím. Teď jsem zase uskakoval, zase mě to dá damage. Se nedá i mu hejbat prostě, to musí člověk takhle prohrnout na tvrdo. You're fading. Konečně hotovo, tyjo. To jsou zajímavý fighty tohleto. A tak jako tohle to mně přišlo teda nějaký až moc těžký, většinou ani ty fighty nejsou zdaleka tak těžký. Energy pack. Ale baret, to by mohlo být lepší než to, co mám teď. To vypadá nadějně. Well, what do you know? No, aspoň tady nabereme nějaký ty věci na vylepšování a podobně. That notice board? Filled with the leftovers of used to be once. You're getting close to one of those old toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. They threw it. Well, small ones. Places like this were cheap back in those days, and there was plenty of space. Get done with one place, you just build another. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. Aha, takže tady jsme našli nějaký side quest. Open up the map to see area objective again. Okay. Oh, co to je? Super plůd a old world gadget. Zajímavý. To je hodně zajímavá věc. No a teď to nepůjdu, teďka máme Could be easy to get lost down here. The war party. No, tudy nic, ale tudy by mělo jít ještě odejít.
Tady teda taky je ještě něco schovaný. Zřejmě, jak to tak vypadá. Range, tady jsme dostali add-on. A flush stool seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. Just a few moves left. Make them count. Aha, dobrý, tak to bylo jednoduchý. That's the kind of trouble you really want to wash away. Máme něco celkem velký raritě na hlavu. Snazzy hatter. A adrenalin shot. OK. Pokud nám to aspoň trošku pomůže, tak se to bude vždycky hodit. A teďka už jsme teda venku z toho podzemí a máme se dostat sem na nějakou válečnou schůzi. Take a moment to absorb the day. Dobrý, máme už nějaký backpack aí. Ale já teďka povolím dál. No, co je tohleto, kruci? To jsou nějaký ty shriny, za to budeme mít ty side pointy. Paráda. Super, super. The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that mekton of his. The Toxanol Corporation used to run chugger-chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that fouled the air. They can carry you anywhere you like. Well, anywhere that they go to, and then you can leg it from there. You're on the right track. Keep your eyes open. New quest, the chug yard. Komu to je? Follow the trail. To se můžeme podívat. Nemusíme teďka jít hlavní linku. Paráda, rare top mod. Magazine size, to je jenom teda na tu určitou dávku nábojů. Protože to není na díl, že to není na furt třeba. Co to tady je? Pompa bunkr. Paráda. Now that's a flesh wound. Kurňa, ale ti bolíjou celkem, to se mi mrdí. To nebudu. Chvíle na dálku. Teda, to nebudu dávat na blízko, tak? Ty mě zabijou ještě špejti.
Co to kurva je? Scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to looting instead of playing around with sprockets. Bonker Bonker's busy ram-banging the door. This is your chance. No a ono bude líp potom. Musíme získat ty lepší věci. Shouldn't take much more. Vole, jak mě hýtnul, co to má za skoký do prdele, Petej. To je hrozně, jak mě ty sráči se dávají. Naštěstí, že tady ti velcí šmejdi teda nejdou až tak špatně zabíjet. A tady ty malý sračky, to je teda celkem jako utrpení. To jak mě může trefit? Ty vole. Dobrý, konečně. Dainty, health regen, OK, máme tady nějaký health regen. A co je tady zač? Nějaká raketa. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Tak písnička od DJ Antoine. Wow, The sky is the really limit. took that all the way down to the end, in flames. A tady máme outpost, tak si ho pokčijem. Let's see. Ať se můžeme fast travelovat. Paráda. A tady bychom mohli mít nějaký loot třeba, když jsme tady takhle těžko si to vydřeli. Co to je? Bioblob container. You find a biocontaminated container. Takže to je na odemykání těch biomutací. Super, tak to se tady bude dát celkem farmit rychle, tady ty biopointy. To se mi líbí, to vypadá moc pěkně. Hlavně to všechno je takový promyšlený dobře. Jo, fakt jako dobrý, fakt smekám. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. The spent nuclear fuel that Toxanol dumped in the surf had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. To vypadá dobře. A bude to nějaký loot nebo ne? Heroes inspire in a way nothing else can. No je to všechno.
I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Oh, and he says he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. But Gizmo says how you experience a memory can be different. You know the story, but sometimes the truth it brings is personal. It carries so much hate, and its insatiable hunger has only increased over the years since it claimed revenge on your parents. Gizmo says he also has re-memories from the long gone, but unlike you, he doesn't think of the past, for it's gone. He understands history made Lupa-Lupin a big part of your past, your present, and soon, your future. You still believe there's some good in everyone. You still have hope for tomorrow. He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. To nevím, tyjo, co tady dáme. Gizmo encourages that. You should forgive, but never forget. It'll provide some comfort to your soul and keep the memory of lost loved ones in your heart. Fan that flame! Wait, no! Bright light blinds! It's dangerous! I've got all the cold, sick burns you need, Dark. Oh, do you have to insult me over this? I don't have to, but I want to. Would like to know if you ever doubt the choices you made on the path that brought you to this point. Would you have been happier going in a different direction? Supposes that's all any of us can do. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Understands why you're bent on finishing the world off. Supposes it's a mercy to make it faster. Wonders if you liked working with the Myriad. They always seem so centered and so seeking. Figures everyone does. They seem unusually dedicated to finding them. But that's not important now. Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present, and where you go from here is up to you. You need to set the past aside, at least for now. Okay. Hlavně strašně He can't leave the underyard as he has no protection against the vacuum in the dead zone. So you need to salvage scrap to upcycle the Mekton, starting with the old crate outside. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Mekton strong enough to fight the Jumbo Puff. There are more crates from before the apocalypse left out in the wild. Easy to find if you keep an eye out. You should be able to gather enough scrap to upgrade the Mekton from them. No, tady máme nějaký strong, salvage, quest. Ale já bych se prvně chtěl dostat dovnitř, protože tady máme nějaký... A jo, já už vím, jak se tam dostaneme. Nebo ne, no.
Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Just a few moves left. Make them count. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Jo, ono mě to portla na druhou stranu, tak to je dobrý. To je pohodička. Take your time and enjoy the daylight. There's short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. Aha, počkej, tak to asi nedám, tyjo. To strašně rychle letí. Aha, tak tohle to asi nedám, tyjo. To je blbý. Můžu tam zkusit doběhnout, ale nejsem si tím úplně jistý. That's the leftover you're looking for. Super, tak jsme to zvládli. Superplud, bioblock container a ještě něco tam bylo. A Macton Rackbox. Jo, tak se potom mrknem. Všechno by to tady někde mělo být. Jo, a tam budeme muset pak odjet. Ráda. Haha, máme nějakou masku. Nasadím. Ne, nepadej, zmetku. Nepadej. That's just awful. Watch your step around here. Rychle. Super. Macton parts. Něco pro Mactona, to bude asi ta velká obruda. Super, a ještě nějaký ten superplud by tady měl být. Ale ten nevím, kde je úplně. Aha, to je dobrý, tyjo. Že to healuje za dvojitý, za
dvojnásobek toho poškození, co dáme. Ale jenom kill, jenom když zabijeme tu stvůru. Tak to já zkusím vyměnit, to vypadá dobře. To už je i ten super blud. Aha, tak jo, dobrý. Ale tam to bych zkusil teda. To kladivo se zdá hodně namakaný. Aha, kladivo ale nemůžu, bohužel. Mě ale zajímalo, kam se mě to dalo, to kladivo. To je ten Big Blade. Jo, paráda. No to můžeme na něco vlastně dát. Na nějakou zbraň. No, podíváme se do craftu, jestli to na něco můžeme hodit nebo ne. Jo, tam jde dát ten hammerhead. Ty brdě, tak to bude masakr. To tam hodím. Put it together. Paráda, to bude dávat damage jako prase teďka. Teď ještě ta druhá katana. Jo, jenže tam, když dáme tu věcičku, tak to bude dvojručka. To je blbý, to nechcem. Tak tu druhou asi zatím budu muset nechat prostě, no. Aha, a to už taky jde, jenom buď to nebo to. Jo, to už je dvojručka, ale za to má pořádnej damage. Grab tight. Feel like a landed fish? You sound like one. He says that's enough to get the Mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun and a gathering net, but no armor, nor enough oxygen supply. He made a suction device so the Mekton can use the black tar as an instant refuel. You can also use it to clear oily goo puddles, so you can pass and access hard-to-get-to areas.
He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. Moog's camp, jo, tam se chci dostat, protože tam bude jedna legendární zbraň. Gizmo thinks he's a little peculiar, but very knowledgeable. He has the ins and outs of all monster and creature whereabouts. Ty brďo, paráda. Teďka můžeme jít tady. Listen to all that night noise. Co to bylo do prdele? To jako nepomohlo, že jsem to začal vysávat, ale mě to nějak prostě rozežralo, nebo co? Nějaká chyba nastala. Nothing but dead air here. Tak už můžu procházet. Dobrý, máme nějakou součástku. Perfekto. The grease monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? Tady musíme zabít nějaký malý potvory. Zase tady vysát rybníček. Might want to hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. In the old world, roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to disaster. To je něco je. Paráda, jak z toho vylezu ven. Great shot. You dented that one good. Jo, už jsem level 8, paráda.
netrefil, zmrdě. Tak, teď už trefil, ale to nevadí. The sun's a long ways away. Takhle to můžeme upravovat teda různě. A teďka stejně není co. Do prdele, já musím zpátky. Tak teď z toho můžu vylézt. Small things for your big ideas. A zpátky do obleku. Imagine that. You could just go to a place like this to get a proper meal back in the old world. A super loot. Take matters back into your own hands. Perfekt, nějaký lepší věci, dokonce raritku. Tak to se na to podíváme. Dám, kudy se bude dát dovnitř, a tudy jo, kudy se vylede dovnitř. A mobile fortress. A tady toto je asi lepší, když ono to asi nic takhle nedělá. No. To bude jenom vzhledová úprava. Sakra, kudy se dostanu dovnitřka? Jo, tady paráda. Addon na armor. Co tady máme? Ty brďo, Guerilla Jacket. Tak to beru. To má mega velkou odolnost. To si rovnou equipnu. A tohle ne. Dobrý, protože mám celkem velký armor teďka a můžu jít pryč, protože už by to mělo být. New day, new start. Tak jo. Teďka jdeme teda tam, kam mě vede Quest Marker. A to je za tím Mogem, za kterým jsem stejně chtěl. Takže to paráda. A tam budu muset mimo robota teda. Jak to tady vypadá? That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moog hangs on to. A jo, tady už je dobře. Tady už není dead zóna. Let's see. Super, tak s ním promluvíme a to asi bude pak všechno. To tady prolíst? No, on tady má i něco special. Pak dostaneme asi za jeho questy. This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Not many are as tough and clever as you must be. Khalifa Says a monster hunter hears many things on the wind.
Moc says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. Out there with the monsters, it's kill or be killed. Which will it be for you? You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. It's hard to make those life or death decisions for others, but someone's got to do it. Otherwise, they'll do it themselves, and you know they'll miss. When it comes to monsters, he mostly picks who dies. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Gets why you're thinning the herd so hard, but he wishes you'd leave some monsters for everybody else. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. He's afraid you're just as stubborn as them. But enough of that, right? He says the wildlife, nature, has changed and turned against us. Instincts of survival took over when the world changed. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short. Says as big as they are, the world is bigger. To find where they are, you need to see where they've been. Moc says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Says it's not far at all. Fortunately for you, the squips seem to have acclimatized themselves to the otherwise uninhabitable dead zone. Aha, takže my jsme teďka přešli ke dobrý větlý straně. A ještě něco u něj máme. Moc says you should go hunt for squips in the cave he gave you directions to. Aha, tak nic teďka. Já myslel, že něco mě dáš, kámo. To nevadí, tak budeme splnit ještě tady ten quest a pak to zapíchneme. Protože tady u toho Moca, tak se pak bere quest na velký zvíře, nevím, jak se jmenuje přesně, ale pak je z něj... Pak je z něj klíč ke zvláštnímu trezoru. Tam. A tam je ultra vzácná
střelná zbraň. Takže na tu si fakt dělám zálu, to bych chtěl získat. Protože pak bude lepší aj tady ten gameplay náš. Place is just filled with critters. Tady bude i ultimate melee weapon, ultimate ranged weapon. Paráda, na něho se těším, mega. Tady něco získáme novýho, takže pak už nebudeme tak slabý. Super. Tak, tady je zase bioodpad. It's a glorious shiny day out here. That's shut and good. Gonna need a key of some kind. Aha, potřebujeme klíč. Nějaký klíč, ten zatím neznáme. Třeba tady získáme, uvidíme. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated, a volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Jo, tak to je dobrý. A my teďka jdeme dál, já se těším, já se zvědavím, co to bude za ty ultimate weapons. To mě hodně zajímá teď hlavně. Oh, idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. What? Já, paráda. Jsme se díky tomu dostali tady sem. To pořádně prohledám všechno. Co to je za potvory, hergot? Pet and keep creature. Ráda. You need to line up the switches so they match. Jo, teďka zase můžeme teda Just a few moves left. Make them count. Tohleto. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. No, tady je právě něco special. Ráda. Jo, takže ono se vyplatí chytat tady ty potvory malý, protože za každou jednu je jeden bod světla. Nebo temna, kdybych tu zabil, takže na tom se dá dobře farmit. A to není teda nic ultra rare. Aha, tak asi to považuji jako ultra rare.
A tady máme ještě jednu potvoru. Super. Přidáme si zase bodík, dobrá. Co budu dělat, jestli tady ještě někde nepobíhá jedna mrchna. Třeba. Tady je i ta mílí zbraň. Co? Tak to je perfektní, to je extrémně silný. Think of all the things you can cut with this. To je perfektní, tak to si vezmu. Rád. Subtle it is not. The tribes need someone to unite them. Tu se dám portovat. Mělo by to jít. Aha, já odsud nemůžu plasterovat. Tak nevadí, tak si to projdeme. No to je naštěstí celkem rychlý tady v tom robotovi. Tak, ještě kus a jsme doma. No, jo, asi. Ty se víc blíž nedostanu. He says that's enough scripts to sustain the Mekton's claw crane cannon with infinite ammunition. Well done. It's not his cleanest invention so far, but it gets the job done. Use it to suck up gooey oil puddles in the Mekton's way so you can pass. Gizmo's made vehicles before to confront the Jumbo Puff himself, but failed. But this time, it's different. The Mekton will be strong enough to do the job. It's time to put a stop to the World Eater now, otherwise he fears the damage it's caused to the tree already will be too much to handle. He asks you to not even think about taking on the Jumbo Puff on foot. You'll need the Mekton to do the job, take his word for it. There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in the dead zone with gear you should be able to equip the Mekton with on your own. He got the idea to build the Mekton
when he found a big crate containing the metal frame for something Toxanol had named an exoskeleton. Gizmo wants to help if he can. Thinks Goop is just, you know, goofy. Wants you to understand the fate of the tree of life is our fate. Understands you have other places you need to go. Gizmo wants to help if he can. You need to help Gizmo defeat the Jumbo Puff before it destroys the West Route. Asks if you've heard about the shootout at Bubfield. Understands you have things to do. Gizmo wants to help if he can. You need to help Gizmo defeat the Jumbo Puff. Wants you to know how great your father was. So kind and helpful, just like you. Says you're welcome back. Gizmo wants to help if he can. No, už stačí asi. Says that sometimes it's good to question the belief of others, like you do with the Jagni tribe. Says a savior wouldn't bother with saving the unsavable. Wishes you goodbye. Gizmo wants to help if he can. No, stačí, kámo. Understands you have things. The Western... Aha, my už můžeme jít porazit toho Jumbo Puffa. No to si nejsem úplně jistý, tyjo, jestli bych na něho měl jít v tak brzký době. Oxygen suit, aby jsme mohli dýchat. A já bych se teďka stavil ještě za tím týpkem. To je k čemu, že? Jo, ty flash tools. Ale tady máme toho Moga. Zatím bych se podíval. I když to asi necháme na příští epizodu, už tato je extrémně dlouhá. Takže já se sem portnu a začínat budeme příště u Moga. Tak jo, tady se rozloučíme. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mi hodíte like a odběr. Děkuji vám za sledování a čau u další epizody.